welcome to an exclusive ESC Face Off session right now. We got two warriors, Sato, the elusive outside boxer Raymond Ghazali, and the power punching Andy Jr. Okay, they all faced off against each other once, and this man came out with a dub. Kalau gitu, I just asked the winner of the last fight dulu deh. Bro, Yes. your first match lawan Andy, ada yang bilang that it was, maybe you won by lucky. Can maybe the wasit stop too prematurely. Yeah. Menurut lu gimana? Do you agree with that? Kalau dibilang setuju sih, setuju nggak setuju ya. Gue juga sebenarnya bingung, gue kaget. Kalau lu lihat videonya tuh, gue benar-benar kaget kayak, kok Udah beres? Udah beres gitu kan. Karena ya gue juga kan pertama debut boxing kan. Yeah. Jadi ya sedikit kurang mengerti boxing gue di kala itu. Cuman at the same time gue udah mukul dia ini, dia udah gak ngeliat gue bang. Gue pukul tuh pandangannya udah kemana-mana gitu. Karena gak latihan, terus sibuk pacaran dulu. Oh. Gitu. Menurut lu gimana? Basic gitu. Ya, itu kan yang dia lihat ya. Yeah. Katanya kan dipukul nih nggak kelihatan apa-apa. Bro, I don't feel anything about your punch, bro. Okay. Your punch is way different. Okay. Nggak ada rasa, bro. Cuman ya, I mean kayak I respect you karena dapat ya the referee just decided to finish the fight, so yeah, okay. But I'll think that one day I'll teach you a lesson. You'll feel my punch one day. And what from the first fight, bro? Preparasi waktu itu dibanding sama preparasi kali ini tuh bedanya gimana menurut lu? Now that you know that he fought you before and he's coming for revenge gitu. Bedanya sekarang kan dulu masih belum boxing banget lah ya. Yeah. Belum ngerti boxing, gue masih transisi dari Muay Thai ke boxing. Yes. Terus selama berbulan-bulan ini gue cuma latihan boxing. Gue sempat main kickboxing Muay Thai terakhir. Yeah. Kayaknya bulan lalu lah, satu bulan setengah lalu. Cuman from that aja tuh gue udah ganti gaya gue yang benar-benar boxing. Jadi ya gue nggak tahu ya, mungkin pukulan gue emang nggak berasa buat dia, tapi kan it's about winning, bro. Yes. Iya dong. Yeah. Kalau nggak berasa tapi gue tetap menang, ya no lah. Nah, lu waktu itu kan gayanya si Raymond, he's an outside boxer. Yeah. Dia bilang yang penting menang. Yeah. Lu did you get discouraged pas dia lagi mukul lu, dia gayanya lincah-lincah ke kiri ke kanan, dia mukul-mukul kabur-kabur terus? Dibilang lincah sih enggak juga sih ya. Kalau dibilang sama sebelumnya kan pernah main nih sama Rusia nih di Yeah. AFS 3, jauh lebih bagus, jauh lebih lincah Rusia. But yeah, I mean he got the lucky blow, bro. So yeah. Beneran, was it a lucky blow? Lu kena, did you feel oleng? I feel a little bit wavy memang. Ya, so you feel it, bro. You say you feel it, bro. Yeah, but it's like a couple of punches, bro. You hit me Yeah, okay. a lot of times, Okay, but okay. I don't feel a thing. But oleng sedikit, ya wajar. Karena kita Tapi seharusnya wasitnya waktu itu you think should have just count dulu gitu should ya? have, iya karena kan it's like I feel zone Yeah, out harusnya kayak berhenti tiba-tiba. dulu kan. Iya harusnya berhenti dulu, and then the ref just stopped the fight, and I was shocked, kayak I still stand, and even the ref said bisa lanjut nggak? Ya, bisa lah. I mean kayak I'm good. Yes. Even you see my last fight, I get knocked out a couple of times, but yeah. Yeah bro, your last fight was crazy bro. We'll get back into that a little bit. Tapi gue mau nanya bro, kemarin kalau misalnya dikasih hitung ke dia, terus fight lagi, do you think you could have knocked him out? Enggak sih, gue gak pernah ngejar mau knockout orang sih bang. Oh, okay. Gue gak pernah ngejar mau knockout dia, tidak ada pernah rencana gue in every fight. Mau di Muay Thai dulu pun gue gak pernah ngejar gue mau kawin orang round 1, round 2, round 3, gak pernah. Main cantik. Yes, that's always the goals. Yes. Gue main cantik, gue keluarin apa yang udah gue latih sama gue latihan, itu aja udah gue latih. Yes. Tapi ya comes out kalau misalkan lu latihan proper, lu latihan dengan very well trained, Iya. it happens. Dan lu kemarin tuh ada lihat opening nggak? Kan lu udah mulai flurry punches gitu. Lu ada lihat opening di strategi dia atau defense dia gitu nggak? Pas lagi. Ya lihat sih, gue lihat ya. Cuma maksudnya gue ada option buat ya udah gue main aja terus itu sampai round 6 gitu. Maksudnya Yeah. full run gitu kan. Tapi
Ya itu insting gue sih dari dulu. Oke. Jadi kayak gue selalu kayak udah kalau gue lihat kesempatan ya gue ambil gitu. Even Yeah. pun orang mau bilang kayak udah lu kalau udah lu lihat apa lu bisa main udah lu mainin aja gitu. Gue gak pernah ngelakuin itu sih. So Nah. I always seize the moment Yeah. every single time I saw it. Yes. Do you think you had ada lack of strategy game plan yang salah mungkin on your first fight against? Yeah, on my first fight with him, yeah. Can you explain? Usually, yes. Yeah, like you said, just like you said, yeah. I know. Apa ya? Karena konsentrasi waktu itu Yes. banyak yang ganggu ya. Fokus. Not 100% fokus, Nggak ya, which is my latihan. fault. Nggak latihan. Betul nih yang dia bilang. Dibilang nggak latihan sih tetap latihan sih. Yeah. Dibilang nggak latihan sih juga nggak juga, tetap latihan. Cuman ya memang kalanya itu too much drama and stuff, so Okay. that's why I cut everything off. Yes. Now 101% Yes. committed. Ya. And Sekarang baru nih gue ada lawan enak ya kan. Jadi ada lawan gitu loh. Ini baru seru nih. apa tuh yang dulu bakal rubah maksudnya dari segi lu udah fokus banget tapi dari segi tinjunya technically itu apa yang lu bakal rubah? Oh, of course teknik karena I lack of technique. Seriously, karena even I get the power but I don't have the technique yet. Okay. Ya, jadi untuk selama ini preparation dari last fight, jadi yang kita tajam itu ya teknik dan teknik. So about power and stuff, I got everything like naturally. But Yes. now technique is number one because we play boxing not Ya, other sports. betul. Dia kan suka outside pindah sini. Yeah. What is you plan on cutting the corner, cutting the ring gitu? Yeah, we'll see tomorrow. We'll see tomorrow. I give you surprise. Gue can't wait bro. Tapi I think yang bikin ini kalian berdua tuh bakalan lot to lose right now is because you both came out of a loss, ya kan? Yeah. Yeah. Raymond dulu bisa jelasin nggak? Your last fight di boxing against Taka, Sama Taka. what happened? Ya, I'm holding too much sih. Terus gue latihan juga kurang keras. Latihan gue kurang sekeras itu. Terus gue terlalu mainin weight. Jadi awalnya kontrak pertama tuh 72. Gue harusnya main 72. Tapi kan Taka dari 89. Ya. Posisinya dia kuliah segala macam. Nah, terus akhirnya awalnya 72. Terus gue tanya Taka, bisa nggak lu dapat 72? Karena gue takut nggak sampai main. Jadi gue naikin lagi 76. Lu baik ke dia istilahnya. Ya kalau dibilang baik ya I am giving a chance lah. Karena mau gimana pun laki-laki itu udah kayak saudara gue bang. Oh. Nggak bisa dibohongin. Gue hidup sama dia bertahun-tahun. Jadi kayak mau tidur liat dia. Jadi pas fight juga gue kayak udahlah gitu. Yang salahnya adalah gue ego karena dia bilang gue bakal pukul KO. Gue bilang nggak bisa. Lu nggak bisa pukul gue KO karena pukulan lu nggak yang technical yang benar-benar lu bisa pukul properly gitu loh. Lu cuma punya power gitu. Tapi Yeah. the way you punch is swinging gitu loh. Gue ego. Gue bilang coba ya lu pukul gue nggak bisa. Makanya kenapa gue juga kayak too much kalau lu watch the fight gue cuma kayak gue turunin tangan terus kayak ayo Lu gitu. nantang dia terus Iya. kan? Tapi emang itu juga babi hutan. Lu bayangin gue pukul jakunnya dia nggak mundur. Coba lu bayangin orang itu. Emang itu ya salut lah buat you Bisol. Gue kira Bisol. Tau gak Bisol apa dia? Bikin seorang lain. Dia selalu bikin gue susah dulu pas kita desi itu orang. Yes. Ya, Tapi jadi kayak gitu. ujung-ujungnya lu kalah TKO kan kemarin kan? Enggak dong, Oke, poin. poin. Tapi sempat jatuh dia, Ya gue cuma kena body shot, gue ambil napas dulu. Ya. Karena gue pikir kalau gue paksa daripada gue takut jadi kram kan. Makanya gue kayak udah nih gue ambil napas dulu. Gue kan nonton waktu itu kan, dan gue kan on the sidelines. Supporter lu tuh pada bilang lu terlalu anggap temen Yes. fighter Ya, itu gua- is that true? Is that Yes, that's true. Jadi sebenarnya Taka juga sama bang. Taka Ya. juga ngelakuin hal yang sama. Dia juga hold back. no? Karena ya kenapa gue take the fight sama dia karena menurut gue I want to keep my self on track gitu loh. Ya, Nah gue bisa on track itu kalau gue ada fight gitu loh. iya. Jadi daripada Aktifnya terus ya. Iya, maksud gue daripada gue nggak ada fight terus akhirnya yang ya kayaknya nih semua orang yang nonton podcast ini nanti tahu deh kerjaan gue party gitu. Kayak kalau orang lihat kayak ya Raymond mau bukan atlet nih mana kayak gimana party people gitu. Makanya gue kayak enggak lah, gue mau in my last couple of years sebelum gue pensiun gue mau ngukir nama gue lah. Yes. Jadi- Sekarang masih party. Ya kalau menang. Kalau menang. Kalau Iya dong. Yes. Ya kalau Masalahnya, lagi gitu. kalau kayak party kan ini lu Iya, jadi betul. gampang. Enak, kan? ya. Ya, Nggak sehat. Nah, kemarin abis Taka menang sama Raymond,
Kalian juga teman baik, lu juga teman baik kan? Iya. Sama Taka kan? Iya. Ada cerita lucu sih di balik itu. Nah, apa itu ceritanya? Itu dulu ini. Gua tahu ceritanya. Ceritanya apa? Jadi entah lah ya, gue nggak tahu nih. Mungkin kesel kan nih laki-laki satu ini. Jadi dia pengen message Taka, dia bilang kayak bro, please knock Raymond out. Kita kan cerita, gue nggak tahu nama dia ngomong sama gue, bro, lu, you open and text me, it's back. Udah lah biarin aja. Terus gue bilang sama Taka, you know you will cannot knock me out. Terus kayak jawaban dia kayak, no bro, I will not knock you out, you're my brother gitu. Makanya gue kayak lucu sih nih. Tapi lu untuk fight ini, lu udah ngomong ke Taka dan you will fight Raymond. Untuk ngomong Mataka sih enggak, belum. Ya, belum, Nah, ya. begitu kemarin keluar si Raymond Yes, posting di IG, langsung Gue suruh dia panggil. Iya, langsung dia bilang, kamu lawan Raymond lagi? Iya, Om. Iya, knock his ass out. Harus latihan, like 100% committed. Yeah, bro, of course. Yes, Karena kan my preparation is like dari udah lama, dari jauh-jauh hari. Yeah. So we could say like 5 months, 6 Ya, months, ya. kayak pertandingan amatir ini lu kayak Iya. berantem lagi dengan Iya. Dia- So, ya itulah. dia bantu lu prepare nggak? Bantu. Iya, dia kemarin itu kan sempat cornerin di Yes. di HSN. kan di HSN karena waktu itu kebetulan pelatih lagi ada halangan Iya. bawa anak-anak pergi pon. Oh. Nah, kebetulan dia juga ngedrilling juga ini. Oke. Nah, kemarin tuh sempat kena clean shot. Yes, yes. Iya. Wah, lu seharusnya habis kena itu Iya, tuh. momennya hilang. Momennya hilang, salahnya. Pengalaman sih itu pengalaman sih. Ya. Betul. Salahnya itu mungkin karena shock juga kan. Artinya kalau ini terjadi, kalau kena clean shot lu nggak mungkin gitu lagi nih. Nggak ada. Nggak ada, bro. Tapi kayak nggak akan terjadi juga dia bisa clean shot sih. Iya. We'll see. Ya, lu kan kayak silungan bro. Just don't let this tummy fool you, man. Yes. Yes. This is deceiving, bro. This is a deceiver. But did Taka tell you like dia kasih lu tips gak untuk cara menang lawan? Paling dia cuman kasih tips ya latihan aja kayak nggak pernah never underestimate your opponent, which is I never do that. Kayak apapun itu ya 100% I respect him, I respect every opponent. Yeah. Apalagi Raymond is like my brother, you know. Outside of the ring we're brothers, but inside of the ring we're gladiators. Yes. Kill or be killed. Yes, be killed, baby. Agreed. Speaking of kill or be killed, man, your last fight, bro, blood was spilled. Yeah. Your last fight, bro, you went down and up 3 times. Yeah, that's right. Terus you almost knocked him out also. Iya. Hampir comeback. Lu tolong jelasin gimana tuh rasanya fight lawan Itu TJ? sebenarnya pas kemarin HSM itu sebenarnya sih nggak apa ya, kayak nggak ada kepikiran ya. Once I got knocked out, kayak langsung mikir kayak oh damn, kayak it's my last chance, you know, to prove that kayak ada perubahan. Kayak my last fight with Raymond kan kayak I totally blew it up, you know. I was like a clown up in the stage. So sekarang kayak okay, this is my time, my chance. Then I get back up. Lagi kena knockdown di round 2. Itu sudah memang blank, awalnya memang blank, but I think of, you know, like I said like God just give me strength. Okay, I need to prove people like yeah, I'm not a mistake, you know. Yeah, I transitioned to boxing from Muay Thai and I'm not a mistake. Yeah, I need to prove people like everybody doubted me. Semua orang bilang kamu lawan TJ round 1 you get knocked out. Yeah, he's scary. But I prove him wrong. Yeah, bro. Yeah, I know I get knocked out, but I get knocked out at round 3. But Yeah. before that, I almost knocked him out. So Yes. yeah, Bro, I think like when it comes to fights like that, it can either make or break you, bro. Kayak menurut lu having went through a fight like that, lu punya chin, lu Yeah. merasa ada kena damage gak? oh banget. Kena dan 2 hari nggak bisa makan itu. dan itu bakal ngefek ke fight lu yang sekarang gak? Oh enggak. Enggak. 100% Udah enggak. recover, udah fully Udah recover fully. Nah dari situ juga kan kita bisa ngukur nih Ya, what I need to improve. Oh, okay. Yeah, so yeah, yes. I get back on training, I keep improving and stuff. Nah bro, lu nonton kan pas dia fight, ya kan? Dia nonton di atas. Oh, nonton di atas. Nonton di Sebelah gua, atas. Ivan. Iya. Dia nonton. Sekarang gua Ivan bro yang dan lu kemarin ada lihat apa yang bisa lu gunakan? Lu walaupun udah menang sekali kan kemarin the most newest version of Andy gitu Yeah. kan. In this fight against TJ, what did you take from TJ's game plan that you could probably use or exploit it kali ini? To be honest, gue malah nggak ngeliat game plan TJ, malah gue berharap dia main terus menang.
Yeah. Karena benar yang dibilang tadi, it's a chance for him to prove it gitu loh. Yeah. Ya tapi ya it's a fight, it's part of the game, winning losing we don't give a shit as long as you fought at your best gitu loh. That's right. Jadi gue kadang tuh suka mikir kayak kalau lu menang terus kayak lu juga main jelek sama aja gitu. Jadi kayak bullshit gitu loh, lu menang tapi main lu jelek. Ya. Tapi menurut lu dia mainnya gimana tadi? Kemarin? Gue ya maksudnya gue suka lihat gitu karena dia keep fighting gitu, tapi his style tuh masih Muay Thai banget. Itu yang gue kayak makanya fokus gue nggak TJ, fokus gue udah nggak TJ karena gue udah perhatiin juga bareng sama TJ, maksudnya di Noble waktu itu kan dia datang sparring, jadi ya gue tahu gitu TJ ya is a boxer gitu. Tapi kan ini gue sama dia sama-sama kita transisi dari Muay Thai ke boxer gitu loh. Jadi yang gue lihat nggak TJ-nya, Buat dianya orang yang nggak tahu tuh kayak bisa dibilang Muay Thai lebih pelan ya, pace-nya. ritmenya pelan, Ya, ritmenya pelan. gaya stand up-nya beda. Ya, dan harus kuat. Ya, harus kita makan pukulan. Kalau di boxing kan enggak. Yes. Kalau di boxing kita nggak boleh kena pukul. Lu pukul tapi nggak boleh kena pukul. Kan Yes. gitu di boxing. Dan Gitu. do you think that is a proper assessment buat lu? Ya sih memang sih. Banyak orang bilang kan masih harus get used to it kan, transition from Muay Thai. Susah banget. Yes. Memang susah sih. Susah ya? Karena Susah banget. Karena kita Muay Thai kan power, it's all about power. Yes. Ya withstand the punches. Karena kalau boxing kan enggak, Nggak kita bisa. harus kayak it's like you're dancing and Yeah, in the yes. ring it's way different. Yeah. Ya masih ya gue sih nggak pernah coba Muay Thai. Emang lebih susah masuk dari boxing ke Muay Thai atau Muay Thai ke boxing ya? Kalau gue sih ngerasain Muay Thai boxing susah ya. Ya. Tapi dari boxing ke Muay Thai sih ada beberapa orang yang bilang sama gue juga sama aja susah. Sama Karena susah beda. beda ya. Penyesuaian aja sih. Yes, dari side samping berdiri sama Muay Thai yang pinggangnya square kan beda. Tapi sekarang komitmen kalian terhadap olahraga boxing gimana? Is it udah pure transition from Muay Thai to boxing, no more going back, atau you guys are still going to dabble in? No, not going back to Muay Thai. 100% committed to boxing. Yeah, 100%. Yeah. Lu? Gue kemarin kalau lihat di posan gue yang gue fight terakhir Muay Thai terakhir, gue udah pamit dari Muay Thai Indonesia karena gue udah punya 30 kali main Muay Thai, menang 5 kali kalah, sekali seri. Jadi gue tutup karir Muay Thai. Yes. Gue tutup di acara charity buat cancer. Oh iya. Jadi udah selesai, gue kayak ini udah selesai fight gue Muay Thai terakhir, sekarang gue di boxing. Yes. And let me start with Raymond. If you win this fight, what's next for you? Menurut lu? Yang terdekat adalah gue main di acara Coach Vicky yang total boxing. Shout out Coach B. Yes, cheers Bye. Coach. Yeah. Pokoknya demi combat sport Indonesia kita maju sama-sama. Jadi gue any fight, I'll fight. Oke. Lu? Boxing. Now. Fight lawan siapapun nggak doesn't matter. Tapi lu kalau pengen fight lawan siapa? Gue pengen dunia sih, gue pengen fight orang luar. Tapi orang di Bali kan banyak orang luar. Ya, banyak lah maksudnya kan Tapi buat untuk mereka di luarnya gitu ya. Iya. Ya kalaupun mereka di sini mau main dengan bayaran luar ya saya juga oke. Yes. Mungkin EST ya. Nice. World Championship. Masalahnya nyata ini sih kayak pilih which one gitu yang Yeah. cocok gitu. Kan because we don't know mereka harus field trip lah Iya keluar. betul. Harus sering-sering Ya. jalan-jalan. Ya, harus jalan-jalan. How about you, man? Yeah, of course 100% committed to boxing. Ya, pengen Habis ini? pengen majuin juga combat sport di Indonesia, buka ya peluang juga buat orang-orang dari ya terutama dari saya kan dari Lombok karena Yes. banyak di sana atlet-atlet cuman belum ada wadahnya aja. Yes. Iya, jadi pengen tunjukin bahwa kalau saya juga dari pulau kecil itu punya peluang. Ya, Yes. kalau saya bisa kenapa kalian tidak bisa? Hey, Ya begitu. itu dia role model. Tapi role model. Lebih cocok jadi model badan dia bagus banget. Tapi menurut lo di roster ini paling ganteng siapa paling ganteng? Gua Lu sih. lebih ganteng. Dia di bawah gue 1, kalau gue 10 dia 9. Gitu. Bisa climbing gitu ya. Harus pede, harus pede. tapi emang kalau lu menurut lo are you the most handsome guy on the roster? Handsome, I think no, but Most rib, the six pack. Oh, more stripped, yeah. yes. Yeah. Boleh kasih lihat. Habis makan tadi nggak usah. Anyway, bro, tapi walaupun ini tuh pertandingan yang
rematch gitu ya. Still people see you as the winner of the last fight. Yeah. And also Eddie baru habis kalah gitu kan. Yeah. Also haven't won ever since kalah malu. Do you think ini bakalan jadi sesuatu yang you already figured him out? Yeah. Or do you think ini give more fuel for Eddie to prove himself kali ini? Gue berharap itu give more fuel buat dia supaya dia lebih bagus gitu. Karena gini, gue latihan gue nih, bang, kemarin kan udah sempat mampir juga ke gym gue. Gue latihan nih sama ibaratnya level internasional bang. Dan gue sempat ngomong juga di acara SS waktu itu, gue bilang gue nih mau jadi juara dunia Indonesia yang baru gitu loh. Jadi gue berharap Andy his best version gitu loh. Karena yang mau gue lakuin adalah I can defeat everybody in their best version of themselves every single time. Yeah. Jadi gue berharap you give all your best, you give all you got, so we can give all the people the best show. Karena menurut gue fighting is about when people see and happy. Yeah, that's right. Yes. Don't worry, I'll give 100% tomorrow. Yeah, you give 100%, I give 110%. Bro, everybody loves Cinderella story, ya. Yeah. Semua orang pasti bakal mikir ya, you'll knock me out, but bro, I'm different. Everybody can think that I will knock you out, but I will not have a plan for that. Now you should know. Because what I want to do is now that I want you to give the best show of yourself, and then we're gonna give audience the best fight in their watch. You know. Do you believe that? Do you Yeah. believe? I believe it. Ya, I believe it. lo benar ngerasa dia nggak bakal try to knock you out, bakalan try to outpoint you. Ya, enggak juga sih, enggak percaya karena people kan asal ngomong aja. Tapi Yeah. nanti begitu di atas ring, begitu ada momentum, adrenalin naik kan, we never know. So, Oh yeah, jangan give me the chance dong. nah, bro, I don't give you a chance, bro. If you give me a chance, yeah, I'll seize it. Kan tadi I told you, I will seize every moment that I see. Bro, But you make me laugh, bro. Besok just prove it inside the ring. Okay. Yes. Let's talk more fighting. Bro, last time you said in the Hollywood it's that okay, blah blah blah, and then you see the fight. I did. Yeah, you did it. Yeah. So you know, mentally you know. Mentally, I know. Yes. But I'm different than a couple I of know, months. and I'm also different. Do you think Raymond kayaknya dia lebih bisa dibilang main gamesnya main tuh. Oh iya, Ya. jelas. Kalau dia kan memang terkenalnya begitu. Tapi ya itu skill. Yes, that's right. Tapi do you think that has got into you? No, nothing. Not at all. Nothing. Not at On the all. first fight masuk gak? On the first fight, Yes. ya masuk, Yes, itu masuk. masuk. Kalau itu ya I agree masuk. Oh. But now, ya no. Nah. Just 100% committed. Apapun yang dia mau ngomong, I still respect him as my brother. But inside of the ring, itu beda besok. Okay. Bukan. Ya lu jangan rahasia lah banyak bro. Apa sih menurut tuh yang he lacks as a fighter that Relax. you can exploit. Sorry for my dari sudut pandang aja ya. Don't get personal ya. Yeah. Discipline. Apa? Discipline. He lacks discipline. Discipline. Because he likes the party and stuff. But if you're like memang mau fighting like boxing and stuff, you could drink, you could go to the party, but jangan terlalu sering. Kayak you've seen the snap, you've seen banyak snap orang ini. He likes to party, he likes to drink, he likes this. If you're a boxer, fully committed 100%, train. Whether you have a fight or not, keep training. Itu yang dia like kalau menurut saya. Yeah, that's from Thank you my- for reminding. I respect you that. Thanks for reminding me of that. Thank you, bro. Bro, Thank you. No. I love it. From the bottom of my heart. Thank you so Cuma much. sekarang orang sampai lu jarang ada yang ngomong gitu ke lu. Jarang enggak karena orang tahu. Oke. Semua tahu, kalian tahu ya kan. Jadi ya emang gitu maksudnya gue suka ini gue akuin gitu. I admit it. Gue lack of discipline. I do. Makanya kayak sekarang gue bener-bener kayak coba ayo mon gitu. Yang lu fight sekarang ini bukan udah orang lain lagi tapi you versus you gitu. Yeah. Every single time I wake up in the morning, now I wake up 4:30, 5:30, I wake up, I sprint, I run, blah blah blah, training, blah blah blah, and then I go home and
ini kayak semua orang baru bilang kayak, nah kemana aja nih baru mindset juaranya keluar gitu. Makanya terus gue mikir kayak, udahlah gue udah sampai kapan gitu loh, kayak gue udah naik turun lagi gitu, naik turun lagi, makanya gue kayak udahlah. Tapi godaannya banyak ya kalau di Bali ya. Banyak pasti. Banyak, Pasti yes. banyak gitu ya. Banyak banget. Kalau jadi juara gitu bang. Oh jadi juara ya. Tapi pas kalah ada kan? Tetap ada. Sekarang kalau dia memang latihan ya, you could see how he fights Muay Thai. Kalau dia disiplin, kalau dia apa, man, he's a beast. But ya itu he lacks discipline because kalau ada fight baru training. Yes. Iya, because conditioning kita harus kan 3 bulan 4 bulan buat physically balikin. Mungkin kalau muscle memory untuk kayak mungkin mukul ini tuh ya, he have it in his naturally karena kan dari Muay Thai. But physically nggak bisa di chase 1-2 bulan. Iya sih, gue jujur pertama kali ketemu Raymond kaget, lu fighter gitu. Ya, maksudnya ya itu. I get that a lot, kayak orang-orang kayak nanya kayak, lu fighter gitu, terus kayak, gue fighter gitu. Tapi pas mereka lihat kayak, oh iya gitu, pas lihat latihan baru kayak mereka, oh iya bener ya lu fighter ya gitu. Karena emang gitu, maksudnya ya, karena kayak gue mikirnya, bentuk badan kayak nggak penting banget deh. Gue mikir gitu kan, karena emang dari dulu setiap gue fight tuh ya di Muay Thai he knows. Di Muay Thai rekor gue bang KO tuh 17 kali nonstop KO. Orang tuh bocor orang ini karena memang bener-bener skillful lah maksudnya gitu loh. Jadi emang somehow ya puji Tuhan ya haleluya gitu, kayak Tuhan kasih gue talent buat fight gitu loh. Gue bisa tenang di fight, gue nggak nervous di fight, gue nggak tegang gitu, gue tetap tenang. Ya tapi itu ya benar lack of discipline. Gue makasih banget nih. Selalu dia ngingetin gue setiap tidak langsung. Lu kalau gitu lu ada advice apa buat fighter-fighter yang luar di sana? People Keep training, stay from alcohol, stay sober. That's it. Kalau lu berarti Ya. Ya kan? gue juga lagi trying the best version of me gitu loh, kayak bener-bener kayak udah mau gitu, kayak stop, udah tinggalin semua hal itu, kayak ini ya benar kayak yang dibilang ya lu boleh party gini segala macam ya kalau ada yang diselebrasi gitu loh ya, kalau ini ya buat apa gitu. Makanya gue sekarang udah lah I locked in myself, I wanna be focused gitu, I wanna be the best version of me. Jadi kayak ya karena promotor juga kadang-kadang ngeliat bro, fighternya kita bukan nyari yang basically bukan yang paling jago, sometimes it's yang paling niat for the viewers, kayak pola hidup lu bener atau enggak gitu, stuff like that. And Andy, lu ada saran apa buat viewers your fans? Saran buat atau viewers, fighters ya stay committed. Kayak ada atau nggak ada fight, tetap latihan, stay 100% committed. Boleh party, boleh clubbing, but you have to know the time. You have to know when. You have to know exactly kapan. And never stop dreaming, because if you stop dreaming, ya sama aja kayak you don't have any future. So just keep on going, keep on working hard, and you'll get there. Okay, mantap. Okay guys. Okay, back again with this exclusive face off. Right now I got a couple pictures with me, bro, and gue mau lu pada kritik apa yang terjadi at this moment of time. Here, we start with this, bro. Ini terjadi di Instastory ya, di Snapgram. I don't know what they call it right now, man. Udah banyak nama. Nah, Raymond dulu. You first. Ya, singkat cerita deh. Jadi kenapa gue upload ini, karena ini lucu gitu buat gue. Jadi timelinenya gini, TJ lawan Taka kalah, ya kan. Abis itu gue lawan sebelumnya lagi gue lawan Andy dulu, gue menang, ya kan. Nah, Taka lawan TJ, Taka kalah di Somovet Series. Abis itu gue lawan Taka, gue kalah. Nah terus kayak gue mikir, ini dua dulu kayak ini satu dulu saudara gue banget. Nah abis itu lucunya tuh si Andy nih message Saka dulu, singkat cerita lah. Tadi kan gue juga udah bahas di podcast yang cerita lucu ya, buat Nokima. Terus sekarang kayak ini berdua gitu, cocok banget kan tuh, lihat tuh, cocok aja gitu mereka nih pasangan berdua ini. Terus makanya gue upload gitu, saudara badi nih, buat saudara lu nih. Andy gimana? Ini gimana ya? Ya kalau menurut saya sih ya, kan dia kan buat gini kan, looking for someone to whoop your asses. Ya oke. I'm not looking for someone to whoop my asses ya. Someone already did. Okay, someone already did. Okay, TJ whoop my asses. Okay, yeah, which is fair and square. Memang benar ya. Yeah, but bro, now it's different. Memang
I know the drama between you and Taka. Taka already told me everything, but I'm not gonna spill it here. Ayo dong, apa? Harga diri kalau ini. Jadi, oke ya. Oke. Bro, kalau menurut saya ya, nggak apa-apa. Saya kalah sama TJ, Taka kalah sama TJ. But bro, yeah, it is what it is. Yeah, it is what it is. To be honest, it is what it is. But tomorrow, ya udah. Don't bring Taka atau TJ in this fight, bro. It's different. It's between you and me. Yeah, it's between you and me, not me and TJ, Taka and TJ, or you and Taka. It's me and you. Keep that in mind. Hey man, next we might make a reality TV show out of this, bro. Andy Raymond, keeping up with. Kayaknya dua-dua harus ya. Besok Yesi bikin dua-dua ya. Boleh. Terus dia sama siapa? Hah? Dia sama kakak, gue DJ. Oh, Ya kalau gue sama kakak juga gak apa-apa. oh, oke. Nah, next one. Ini fight pertama. Andy sama Raymond. Andy, you first. When you see this picture, I was totally embarrassed, seriously. Ya, karena No, you don't need to be embarrassed, bro. ya apa ya, ya memang benar sih, bagus sih. He weave at that time memang bagus ya. His technique, weaving and stuff memang which is good at that time. And I see my picture there kayak, yeah, I should have done something different, you know, kayak, yeah, I look like a joke di sana, to be honest. yeah, man. But it is what it is, ya. Apa sih strateginya untuk lawan orang yang jago ngindar-ngindar? Weaving, ya kalau menurut saya pribadi sih ya nggak usah ikutin ritmenya main. Oh. You need to cut off Your own every pace. angle. Yeah. Yes. Don't terlalu kebawa suasananya. Kayak dia main begini nih, ya udah, you just need to cut it. Yes. Harus lebih berani aja sih sebenarnya, sama work on your timing. Udah itu aja sih. Nice. Which is memang itu yang harus saya lakuin, teknik, timing, and everything. Yeah. Yoi. And brother, lu lihat ini, apa nih? Bangga, happy. Nggak bangga banget juga sih, karena kan kayak gue kurang perfect aja gitu, kayak cara kalau lu lihat nih tangan gue masih di bawah, karena ini gue bener-bener baru main boxing gitu loh, masih banyak kurang sempurna lah, maksudnya there's nothing to be proud of gitu loh, cuman kayak ya apa, gue happy karena kerja keras gue paid off gitu, dan gue kayak bener-bener sadar bahwa oh iya apa, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil gitu. Dan yang menurut gue sih kadang ada laki-laki ini lupa gitu loh, kalau gue ini juga kerja keras banget gitu loh, kayak gue nggak pernah anggap orang sepele gitu loh, karena gue tahu jujur ya, ini lo harus tahu nih, kalian juga harus tahu jujur ya, gue pertama kali lawan Andy ini gue takut loh, gue kalah. Karena dia udah pernah main mungkin. Yes. Ya. Karena dia udah pernah main boxing gitu loh, Yeah. jadi dia di atas gue kan. Ya. Nah sekarang gue lebih takut lagi kalah dengan dia. Karena udah pernah menang. Bukan, karena dia ini bener-bener habis kalah banget loh. Yes, ya. Makanya jadi kerja keras gue bertambah lipat dari sebelumnya. Makanya kenapa kayak gue, wah ini orang udah pasti. Makanya gue tadi bilang apa, lu kasih 100% lu, gue mau tahu gitu. Respect, bro. Yes, to be honest bro, gue pertama, I like seeing this, man. bro, he wins by this Russian guy by a point gitu loh. Ya. Itu debut boxing man. Iya. Hormat banget, gue bangga loh sama dia. Ha. I respect him, gue tau dia dari lama lah, kita di Muay Thai kan juga lama gitu. Ya. Cuman makanya kayak gue pas kayak gue lawan dia terus, ya entah apapun keputusan wasit ya, don't give a shit juga, maksudnya kayak kecewa gitu karena dia latihannya kurang maksimal, gini segala macam. Karena akhirnya gue juga nggak dapet the best version of him gitu loh. Yes. Jadi yang gue kalahin dari dia the bad shit version of him, ngerti kan? Bukan yang the best versionnya bener-bener ready ya gitu loh. Nah sekarang gue mau dia bener-bener the best version of him gitu. Jadi Yes. gue bisa tahu bahwa oh ya, I take him out as the best version of him, not the best version. Yes. Tapi transisi lu dari Muay Thai ke boxing, I mean harus respect, man. Kayak gaya lu tuh, apalagi head movement kan jarang kan di Muay Thai. Lu udah sering pakai head movement lah, lu udah kaki lu tuker-tuker gitu. Itu as simple as gue bisa ngeliat serangan dia gampang sih. Iya. Apa pas gue fight ini? Oh. Karena ya apa gue bener-bener antisipasi gitu loh. Jadi kayak Dia punya, ya kayak. iya kayak I can literally see everything. Terus kayak di sini my reflex is like a cat man. Iya, iya. Gue udah kayak mundur gitu loh. Keren. Karena gue ngeri, Yes. jujur aja gue takut pengen kena pukul dari dia di kala itu. Ya.
Keren. Kayak bener-bener kayak wah ini kalau gue pukul kayak langsung tidur karena kan gue baru debut boxing. Yes. Jadi baru pertama jadi kayak oh ya udah. Tapi gue bener-bener latihan kayak wah kayak ini gue kayaknya di atas ini. Tapi pas lu kena ada kenanya powernya menurut lu gimana? Nah masalahnya dia nggak mukul gue bang, gue mukul dia. Dulu kena perut lu, coba lihat. Iya cuman kayak gitu. Terus gue udah clinch Muay Thai lagi. Dia bilang ya kan. Apa itu strategi lawan Raymond? Apa itu low kick? Ya lu jangan gitu dong. Ditanya sama abang kali ini bakal keluar low kick. Ya gue elbow lah. High kick. Low kick gue di EST gue elbow lah. Jangan TikTok deh please. Kita boxing kok. Kita boxing. Oke, nah sekarang kita lebih ke low pointnya lu Raymond. Ya. Ya. Ini mungkin kemarin pas di Jakarta ya. Yoi. Your fight. Keren banget ya gue. Gue ambil dari IG lo bro. Gue sampai cari tahu ini gimana ambil foto dari print screen. Oh iya dari print screen dari foto. Anyways bro, Yeah. ini what is your assessment of this? You were humble lah, ya kan? Iya kayak ya nggak sedih tapi kecewa sama diri sendiri jujur aja. Karena gue terlalu ego, latihan kurang maksimal, terus kayak ya terlalu hold back myself gitu, kurang profesional to be honest karena gue pas di fight tuh gue tidak menganggap Taka sebagai lawan tapi sebagai teman. Iya, lu agak which is main-main. yes, which is itu kurang profesional. Yes. So well about this picture ya cuman bisa I'm sorry for all sponsors Guys. and then terlalu banyak party iya lu diam jadi kayak makanya ya now I will give the best Yes. Nah, lu kan yang kayak lu WA si Taka, lu bilang DM. Betul sih. Kamu lihat gue udah chat dari kesal tuh. You told his opponent go knock him out, gitu. Yeah. And then you saw him lose. What was your reaction at that time? Pertama sih my reaction to be honest ya felt relief. Oh. Satu ya karena ya I didn't get to punch him clean ya. Yeah. Terus Taka gantiin posisi saya di sana memang benar-benar fight. Tapi dia keren main. Berapa kali kena pukulan Taka. Sekarang siapa yang nggak tahu Taka? Yeah. Ya. Dia berdarah loh begitu matanya so Yes. bad. He keeps on fighting until Yeah. 6th round. Yeah. He keeps on fighting until 6th round, which is benar-benar respect itu gila karena nggak semua orang bisa tekan pukulannya Taka di atas ring. Kamu udah pernah dipukul dia? Belum sampai. Nah TJ itu lawan Taka di Soma Yes. itu TJ full cari poin lari pukul. Iya. Makanya kenapa gue ego tadi gue bilang kan sebelumnya gue bilang gue ego karena gue tahu Taka nih kalau pukul sekeras itu gitu. Yes. Tapi kan dia bilang I wanna knock you out nggak bisa, lu nggak bisa pukul gue KO men. Itu kelebihan dari seorang Yes. Raymond Robert Ghazali, gue nggak KO men. Yoi. Gue udah KO berkali-kali di kehidupan gue, jadi untuk data sering. Data sering nggak bisa. Hell no bro, I've been knocked out in my life so much man. Yeah, but the way he was punching that, it was like. Karena di sini baru wah. Yeah, somebody would think lu bisa see that coming gitu kan? Iya, tapi gue ego, makanya gue take it. Lu you really? Iya, Karena Karena dia masih stand. Masih gue maju terus. Iya makanya keren. Iya sih. Gila lah transisinya memang berani benar-benar adu fight. Biasanya kan orang kan kalau Ya, Taka ya. pukul hari. Ya. Kalau dia Fight smart lah, fight smart. Ya lagi dia marah mungkin karena lu itu kan semprot air ke dia. Iya, sebenarnya banyak sih, dia sebenarnya banyak dendam sama gue. Sering gue kata-katain gitu, sering gue ledek dia. Gue sering bunuh dia lah, jadi gue ya udahlah. Nah sekarang ini yang ini, oke? Raymond dulu. Ya. Ini nih, maybe not a proper representation of what happened gitu. Oh enggak, tapi gue lihat. Oke, Ini menurut gue lu? dari sini nggak kelihatan ya? Oh enggak ada. di atas sini. Ada di atas sini. Pojok sana ya. Iya, di atas sini nih pokoknya nih. Yes. Gue berharap dia sih the moment aja sih tadi. Pas sudah lihat kau terus gue kayak pas dia berhenti gue kayak aduh kenapa Yeah. lu berhenti? We all did, bro. We all did. Gitu karena ya apa yang gue harapin ya dia buat menang. I hope he wins soalnya. Yes. Itu biasa in this fight karena gue udah tahu ya TJ petinju. Matematikanya adalah di sini Andy menang lawan TJ berarti Yeah. that's it gitu. Yes. Ya cuman ya balik lagi kan tadi gue juga bilang dia masih terlalu game Muay Thai. Terus
TJ juga boxer jadi ya. Dan gue juga salut sama anak ini ya, kayak lu lawan TJ terus bilang iya gitu. Gue kayak Dia siapa? dia iya loh, kayak bagus. Dia juga bilang ke gue kan ini susah banget nih fighter, nggak tahu nih Eddie bisa gimana, dan kita kaget at this moment bro. Ya bro, menurut lu gimana? Lu kalau lihat foto ini lagi, lu Keren sih. keren aja. Ini momennya bagus sih. Oke. Nyeselnya itu sih memang benar saya kata si Demon nggak ya nggak seize the moment. ya seize the moment aja karena Yes. begitu dapet pertama itu kan shock karena itu it was clean. Yes. Pukul dia langsung ngeliat atas begini dan dia sempet Ya, dia begini pegang dia ring sampai lihat atas. sebenarnya kalau dia pegang lantai nggak? Enggak, belum. Pegang lantai itu. Megang kalau Itu salah. dia. Kalau Seharusnya pegang ini kan berarti udah seharusnya nggak boleh di ini dong. Pegang lantai harus itu kena itu. Seharusnya kena itu. Iya. Itu makanya agak diam makanya kalau lihat videonya kan sampai Yes. ngeliat wasit begini. Iya, terus iya. wasitnya ini juga aduh salahnya juga di situ mungkin karena shock juga kan Iya. kena clean wih ternyata bisa kena nah split secondnya tuh ya salah harusnya Yes. harus keep on going. Did you work on that overhand? Actually I just worked out before the fight di hotel sih sama Oh, ya? kakak. Oh, lu iya yang overhandnya Oh, tuh lu- baru kali itu karena jujur aja ya gak pernah ngelatih overhand karena memang gak ngerti caranya. I only do like straight punches saja. Kalau overhand kayak rarely do that. Ya itu sebenarnya di fighter MMA suka pakai sih ya. Iya. Ya, kalau Taka senjata friend. Oh iya. Gue selalu friend Yes. lawan. Overhand kick. Ini kan gue bocor karena friend ini nih. Oh iya. Kayak balik Jahitannya berapa kali? 6. 6. Ini gue bocor dari ronde 2 bang sebenarnya. Iya, gue terus masih kecil Yes, kan. yes. Habis itu kayak dokter bilang, "Ini stop. Kayak gue bilang, enggak, gue bilang masih bisa kok ini. Iya. Sampai semua dokter sampai bilang kayak, "Ramon, lu tangannya atas gini." Sampai yang lucunya nih, kan gue Taka Belda. Ambil Belda. Pas gue udah kena body shot nih, Belda bilang ke gue, "Ramon, tarik nafas dulu." Coba lu bayangin, kornernya dia. Ini malu gitu kan. Anjir. Kayak gue kan. Ya, it is like he say, it is what it is. Jadi kayak buat jadi pelajaran ya. So now, ya, giving the best. We learn a lot. Tapi kalau gua Tapi untuk kali ini lu bakal pakai overhand lagi nggak? We'll see. Udah lu latih nggak? Brother, what is that? Just say it. Ya lu bilang, ini interview kayak orang habis tanding ya udah kelar. Ini kan kelihatan nih. Lagi di sini. Emang guys, kadang-kadang tuh fighter yang udah keseringan tanding, it doesn't feel like Ya. lagi kita lagi ngomong Nah, konflik lagi yes, sama itu yang gue setiap kali gue naik ring gue tuh nggak ngerasain kayak ya kayak Damai gue itu. iya gue terus kayak gue feel anxious gitu feel nervous tuh kayak gue hilang gitu loh bang. karena udah lama kan udah Iya karena maksudnya kayak udah sesering itu jadi kayak gue fight ya udah gue naik fight ya gue bakal pukul sama lu gitu loh. Iya. Lu pukul gue pukul lu gitu loh. Iya. Terus kita kuat-kuatan aja gitu. Gue selalu kayak gitu bang. Jadi ya gue nggak pikir ya lu siapa apa ini. dan lu almost use it as a strength menurut gue ya. Hah? Lu karena lu bisa tenang, lu agak akrab sama lawan lu. Iya Ngobrol gitu. kayak maksud gue ya Iya, udah gitu. dan itu kadang-kadang bisa bikin lawan lu dulu kayak Iya, ngerti gue ngerti. Iya, kadang orang kayak mikir, lah ini orang kayak gini gitu. Padahal ya, enggak, tapi tetap begitu dalam ring bunyi tank, ya beda cerita lah. Yes. Tapi lu kayak gitu juga sama step lo, atau cuman kali ini karena emang udah maksudnya kalian from the same circle. Is this Andy Junior or are you just following his energy? This is me, yeah, this is the real me. Kalau dibilang nervous sih, ya pasti nervous ya. Semua orang sih kalau menurut saya sih nervous, cuman they tend to hide it kayak they do something biar kayak get over it. To be honest, I'm nervous. I'm always nervous. Karena kenapa? Kalau kita nervous, kalau kita takut, di situ kita sudah anggapnya tuh kayak kita sudah aware dah sama opponent Yeah. kita. But when you don't feel a thing, you don't feel nervous, you don't feel scared, you don't feel apa, nah itu yang harus kita Yeah. dipertanyakan itu. Kalau menurut saya sih, to be honest, scared pasti. Yeah. But once the bell rang, different story. Yoi. Iya, itu yang saya rasain sih. Kalau backstage tuh nervous, scared pasti. Tapi once you get in the ring, different. Prediction for this fight, bro, lu bakal gimana? Ya bakal main lebih bagus lah intinya daripada sebelumnya. And we give our best shot, we give best 6 rounds. Would you prefer technical knockout or knockout or I prefer decision? playing good. Yeah. Okay. Play pretty, play good. If you get a knockout, you get technical knockout, it's a bonus. But
untuk itu nggak ngejar itu sih. Lebih ke Sekarang decision. lebih ke main bagus saja dulu. Entah kalau memang timing momennya bagus dapat knockout ya itu bonus alhamdulillah. Tapi kalau enggak you win by decision, split decision, well it is what it is. Yes. Yeah. Artinya lu ready to outpoint him juga nih. Ready. Oke. Ready. Kalau lu predictionnya for this fight Win. win. Ya. Midi kalau disuruh pilih mana yang lebih suka KO atau Nggak masalah apapun. Nggak usah sama Penting aja. menang. Itu aja udah. Kalau mau bisa- mau menang TKO, poin, split, apa bagi-bagi, yang penting menang. Oke, Udah itu aja. Kalau Terserah menang mau gimana, ya. Ya. Menang. Kalau bisa, pasti bisa. Kalau bisa dengar ya, kalau bisa. Kalau bisa, kata dia. Ya. Tapi kan kalau kata gua dan kata Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Tuh. Kalau kata Tuhan pasti bisa. Yoi. Curang bro. Dorong sih. Ya grogi. Dan brother, lu in this card, lu paling looking forward to selain fight lu berdua ya, lu paling looking forward to fight siapa? Aziz Kalim dong. Yes. Lu Shout out bro. Kalau Haji Kalim udah biasa ya. Tadi itu siapa Bang Edgar ya? Edgar. Kayak seru nih. Nggak pernah fight kan? Nggak pernah fight. Nah, biasanya di jalanan. Iya. Nah, ini seru nih. Begitu seru nih. Kita Kakak Nyong. Kita lihat nih. Benar. lu menurut lu tuh sekarang ya gue agak off the script dikit ya. Sekarang kan kayak ada influencer boxer gitu kan. Sekarang lagi pada naik celebrity boxing ever since kayak Pak Yeah. Fernandez. Dan itu kayak gara-gara big itu mungkin provider banyak yang komplain kayak ada yang Mateus gitu kok. Yeah, Ya, yeah. this but suggest like why is Ya. us like Banyak, the ya, professional benar. not getting paid enough, malah lu prioritasin mereka. Buat gue sih, like personally, menurut gue ya kita lihatnya from a something new type of standpoint. Ini kan something baru kan kayak. Ya kalau menurut lu pada, do you believe atau do you agree with how influencer boxing is right now in Indonesia atau? Sebenarnya sih ada agree dan disagree-nya. Kalau agree-nya tuh satu kan mereka influencer. Mereka nih dapat kasih jadi role model kalau ke orang bahwa kalau apa namanya tuh ya saya juga kan boxing nih, olahraga, sport ya. You should do what I do karena biasa orang-orang kan ngelihat nih, wih influencer ini misalkan suka sama misalkan sih sekarang nih Jeremiah nih, Yeah. wih gue suka sama Jeremiah lihat dia boxing, wih gue coba boxing deh. Nah biasanya kan ada yang ngikutin footstepnya dari influencer. Yes. Nah kalau untuk sisi bagusnya sih itu dia Yeah. nge-influence orang-orang buat mungkin hidup lebih sehat lagi dengan Yeah. cara berolahraga, Yes. entah itu boxing, entah itu nge-gym, entah itu apa. Dan untuk sisi yang yang negatifnya juga memang benar sih kasihan untuk yang pro fighter yang memang dapat underpaid, Yes. yang apalagi mereka hidup dari sana kan, Yeah. maksudnya untuk keluarga, nafkahi Yeah. keluarga ini tuh ya itu yang kasihannya sih. Harusnya juga mereka juga dapat shot juga. Solusinya gimana solusinya? Solusinya mungkin sih ya diadakan lah yang memang benar-benar untuk yang pro fighter karena kan mereka kan juga kan ya jam terbang juga satu. Yes. Kalau memang benar-benar melihat yang pure boxing yang memang benar-benar kayak adu jotos lah kita Yeah, bilang yeah, ya, yeah. mereka lah. Uh-huh. Iya, karena mereka juga platformnya kan jam terbang tinggi ini. Cuman mungkin banyak orang penonton, teman-teman semua nggak tahu background mereka. Jadi mungkin begitu ada fight mereka kan tiket nggak kejual banyak. Yes. Gini Yes. mungkin itu. Tapi lu kan juga, lu modeling juga kan? Iya. Tapi lu ganteng. Lu nggak pernah coba market yourself as a influencer? Nggak ngerti caranya sih sebenarnya. Jujur nggak ngerti cara. Serius banyak orang bilang you should market yourself, cuma nggak ngerti caranya. Jadi Bak, ini batu gitu. Kalau lu gimana Raymond? Gue sih merasa lu udah almost in between tuh, kayak udah dari atlet tapi udah mulai bisa dibilang influencer dikit. selebriti Agak- cabul. Itu yang saya bilang. Enggak. Ya kalau bisa sih gue mah influence yang baik-baik ya kan. Semoga. Jadi cuma Pasti minum. iya itu yang gue bercanda itu kan maksudnya ya gue terus ya lifestyle gue lah. Emang kayak gitu loh. Bali bro. Iya. Come on, man. Ya, Kalau Cibubur nggak ada yang Cibubur kita ke Senopati. Ya karena lah kalau gue dibilang influencer enggak lah belum ya. Cuman maksudnya
ya kebetulan aja dulu gitu mainnya ya sama mereka gitu Oh, ya, sama sama-sama. beliau gitu loh, maksudnya ya kayak Bang Rap gitu-gitulah, maksudnya yang mainnya sama mereka. Karena emang udah dari dulu juga kan, dari pas zaman masih Muay Thai lah. Awal-awal tuh sering keluar bareng sama mereka gitu-gitu. Oh, Jadi apa? Masih dari zaman dulu gitu loh, maksudnya karena circle-nya di Cibubur tuh orang-orang ini gitu. oke. Yang apa influencer gitu. Dan you're the fighter in that group. Iya, bener gitu. Bodyguard. Gue yang paling gak berantem tuh di satu circle gue dah gitu. Gitu. Terus juga kalau dulu paling berantem udah pasti gitu, udah pasti wah nih udah pasti di bawah tuh udah di bengkel tuh pasti pukul-pukulan di bawah gitu. Oh ya? Iya udah pasti. Nah terus kayak security dulu kayak dulu masih zaman Lucy bang, Lucy Terus kayak udah kalau turun ke bawah pasti kayak security Remon jangan sampai gitu, jadi gue dipisahin gitu makanya. gue juga pernah berantem di Fableman aja. Iya, ya, itu sebenarnya itu battleground ya. Itu bukan cuma bengkel ground space, itu battleground. Asli tiap malam ada yang berantem. Ya zaman dulu itu tahun berapa? 2018 itu gue pulang SEA Games. Gue pulang SEA Games Muay Thai waktu itu 2017. Tapi ya, I mean, back to that again, emang pro fighter menurut lu di treated fairly nggak sekarang? I mean, like let's be real, oke, kayak kalian Iya, Muay Thai, paham ya. boxing ya, like, Gua gini, kalau buat di treat fairly, menurut gua ya semua kan tergantung agreementnya aja gitu loh. Karena ya fighter dengan promotor kan punya persetujuan tersendiri gitu. Nah dengan selebriti dan promotor juga sama ya kan. Cuma maksud gua yang mungkin kita ya sebagai professional fighter harus lihat juga bahwa selebriti ini udah punya masa gitu, dia udah bangun ininya bertahun-tahun gitu dengan modal dia sendiri, dengan waktunya dia, ya kita appreciate dia aja gitu loh. Nah buat kita ya, kalau menurut gue sih bersyukur aja dulu gitu loh kalau misalkan harus learn from them. Yes, learn aja dulu. Karena ya gini, karena sekarang emang harus this is the fact gitu, lu harus bisa branding diri lu men. Sekarang lu jago fight nggak jago ngomong, segitu aja. Iya. Lu juga harus bisa bicara gitu, lu harus bisa show the public bahwa this is who I am. Coba deh lu lihat semua kelas dunia, Canelo Alvarez, coba lihat Berlanga, lu lihat siapa, Bivol, semua mereka jago main brand diri mereka. Ya gue paling suka video Canelo yang sama Big Boy. Lu pada tau gak sih yang dia swearing with Canelo? Gak tau ya? Enggak. Motherfucker. I went. Oh iya. You motherfucker ya. Ya kayak gitu karena Banyak timnya kan ya. Iya pasti. iya enggak, karena soalnya menurut gua fighter profesional di Indonesia rata-rata ya udah mereka fight terus taunya cuma bangun latihan tidur latihan tanpa lu tahu lu harus bisa branding diri lu sekarang kayak either you guys like it or not gitu loh. As a professional fighter you have to be smart now. Yes. Ini era digital, ini sudah era sosial media, lu nggak bisa branding sosial media lu. Iya. It goes nothing man. Kayak Abang Zenwalk kemarin ketemu sama gue, syarat Abang Zenwalk dia bilang gue what sells right now is conflict basically ya. Iya. Konflik itu ya apalagi sama fight is the same thing. Jadi itu tuh sebenarnya yang bisa help you get more fights, Yes. help you get out there gitu. Yes. Ya kita nggak bisa tutup mata lah sebagai fighter profesional kayak oh iya enggak, gue nggak mau sosial media gini, gue nggak mau lihat, nggak bisa. Nggak bisa. Semua fighter bagus semua ada latihannya, mau highlightnya apa kek. Yes. Semua ada. Tapi sekarang fighter Indonesia yang paling ngetop menurut gua Jeka Saragi. Saragi. Oh iya, UFC ya. What do you think? Salut tuh yang jadi role model lah. Kayak he come from a small place kan. Habis itu from that dia bisa pergi ke kancah UFC loh, bro. Itu kayak parah. Gak main loh itu. Yes. But he just lost his fight. I mean dia belum pernah menang di UFC. Iya. Lu ngerasa bahwa itu kayak superstarnya udah kelewatan. Ini agak jadi podcast ya benar ya, jadi podcast. Kan mau podcast kan? Jadi menurut lu emang mungkin superstarnya terlalu got into him, dia merasa he makes himself too much, terlalu over pede gitu nggak dia sekarang? Kalau bilang over pede sih memang harus pede ya. Apalagi kan personal branding juga kan. Kalau dia nggak begitu mungkin nggak dapat Nggak ngejual. Karena kan UFC kan sekarang dia butuhnya itu yang ngejual. Yes. Kayak you see Conor McGregor terus semua kan dia
banyak ngomong, banyak ini, tapi habis dia press con, habis dia apa, he's a totally different person. Jadi memang harus ada personal brandingnya. Overconfident ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih kalau untuk personal jadi branding aja. Iya. Tapi gue, I don't know Baju Man, lu kesel nggak pas JK kalah? Baik. Ya kayak aduh mungkin sebenarnya bisa menang kali ya. Makanya ya kalau dilihat Kayak, iya kalau dilihat. Cuman kan anything could happen di fight. Iya. Ya yang kalau menurut gua adalah yang paling penting ya lu kalah terus lu bisa comeback. Yes. Itu aja sih. Betul. Biasanya paling kenceng deh yes. Yo. Kalau lu gak comeback percuma gue rematch sama lu anjing. Rematch sama lu. Lu gak comeback. Yes. Alright. Bagus lah, gila lu. Masa gue lawan lu yang kayak kemarin bagus gua sparring sama Coach Dodi Bahari tadi. Bang Dawi masih jago ya? Masih jago. Kalau ini dilihat snapgram gua sekarang kan udah itu masih. Bang Dodi terima kasih kemarin sudah meluangkan waktu. Terus lu sekarang lagi latihannya gimana lu? Dipukul-pukul juga nggak? Bawa guru nggak? Bawa pelur terus setiap hari apalagi kalau sudah hard sparring ya, tapi mau nggak mau ya memang ya nosebleed itu udah langganan ya tiap hari sekarang. Terus karena ya makanya harus lebih banyak work on my reflex, weaving and stuff ya. Yeah man. Kalau ya sparring sama sih jadi ayam sayur. Cuman ya memang it is what it is, proses kan. Karena kita berdua kan masih transisi di bawah dari Muay Thai ke boxing gitu ya. Iya. Ya. Kayak semuanya sih, kayak dari pukulannya pun juga harus Beda dibenerin banget, gitu ya. iya, beda banget. Benar, harus tahu timingnya kapan. Jujur li gue masih Jaksel banget tuh ya. Iya. Jujur. Oh iya sorry. Maaf ya masih Jakarta banget. Anak Senopati. Iya sorry asik. Jadi kayak bener-bener yang ya kalau bicara tenangnya di atas ring gue yang lain-lain gue udah ada lah karena gue fight di Muay Thai berkali-kali gitu ya. Ya kayak bicara kita juara ada segala macam. Tapi buat teknik boxing gue jujur gue masih bener-bener belajar banget gitu loh. Kayak gue masih harus bisa mengerti bahwa ini boxing gayanya kayak segini banyak gitu. Iya. Dan gue ya adalah yang gue work on something sama shout out to Bapak Manager Cloud Fight Supply Bali. Buat apa? Masuk. Cloud Fight Supply Bali. Jadi kayak parah banget sponsor ini nggak disponsori, nggak dipromoin, parah. Gua banyak. Aduh. Itu udah bilang siap. Nah habis itu, kayak masih mencoba buat apakah gue bisa nih dari Muay Thai, gue tetap dengan Muay Thai gue tapi boxing. Jadi kayak kan ada di Thailand ada beberapa gym yang Muay boxing. The block atau the box ya, the box. Iya, the box ya kayak gitu banget. Kayak boxingnya. Iya, kayak boxing kayak Muay Thai gitu. Kayak gue masih mencoba untuk itu gitu. Iya kayak Muay Thai kayak the block the box. Iya, the box Muay Thai gitu. Yes. Jadi kayak mencoba dengan gaya Muay Thai itu beda sendiri gitu. Muay boxing lah kali ya bilangnya. Muay Thai ya. boxing ya. Enggak dong, kalau Muay boxing berarti boxing. Tapi stance gini juga. Iya, mungkin itu kayak dibilang Thai boxing kali. Iya. Beda sih. Sebenarnya artinya, gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, but the meaning Muay Thai means free boxing. Ya, karena Muay artinya tinju, Thai artinya free. Oh, artinya dia kayak Iya, tinju bebas. tinju bebas without rules ya kan. Yeah. Okay, brother. I think before we end this, Yes. Raymond, Andy, what last message do you want to say to each other? Let's start with Raymond dulu. Okay, Andy. I'll see you in the best version of you in 13 September. Okay. So I'll see you in the best version of you too on the 13th of September. October. Yeah. Stop. Let's go. Let's go. Thank you guys. Thank you.